The abundance of natural resources make East Java a province that has stunning tourism features, are ready to feast everyone's eyes who comes to East Java. Ecotourism in East Java does not only offer natural beauty and biodiversity, but also supports the sustainability of environment. Walking along the expanse of the Bedul mangrove forest, it is truly comforting the soul. Isn't this amazing? The meeting of the sea and the river is where typical plants grow and adapt. Nanti kita tanam ini ya Pak ya? Ini salah satu jenis bibit mangrove yang namanya Rhizopora mucronata. Kalau orang kampung menyebutnya tanjang selengkreng. Jenis yang kita tanam ini kenapa disebut tanjang selengkreng? Ini untuk formasi hutan mangrove, dia di barisan paling depan. Karena akarnya panjang itu untuk menahan serangan air laut, serangan abrasi. Mangroves are very important to protect the land from abrasion caused by ocean waves. The Bedul Mangrove Forest is a buffer zone for Alas Purwo National Park. It grows on vast land, stretching for about 16 kilometers on the edge of Segara Anakan. There are 27 types of mangroves growing here. Keren sih, tapi bisa ada ide yang di konservasi mangrove, terus ada kanonya. Rata-rata kan main kano di pantai gitu Pak, ini di mangrove. And additionally, the Alas Purwo National Park also has a turtle conservation area. Di sini ada 4 jenis penyu. Tujuan kita melihara itu untuk peneliti, biasanya untuk anak-anak sekolah, pendidikan, untuk pengunjung. This is an effort of concern from the management of the Alas Purwo National Park for the preservation of turtles. Kalau di sini kan bagaimana upaya hutan ini sebagai stok penyerapan karbon dan memproduksi oksigen. Nah, kawasan konservasinya di sini tuh apa aja sih Mas? Jadi untuk kawasan yang dikonservasi di sini itu ada 3 ya, terumbu karang, hutan mangrove, dan hutan lindung. Nah, untuk hutan mangrove itu seluas 79 hektar, untuk terumbu karang 10 hektar, dan hutan lindung dari total 96 hektar, itu kita membebaskan masih di sekitar 27 hektar. Tiga Warna Beach in Malang is the right place to seek tranquility. The panoramic view of the beautiful three-colored gradation of seawater makes it unique and different from other beaches. The beach included in the Tlungup Mangrove Conservation applies a quota limit system and visiting time in order to maintain the sustainable nature. Here, you can also see floating houses, which are used as fish breeding places and the supporting facility for marine biota. Ada itu sejak kapan Mas? Kalau untuk kegiatan ini dulu tahun 2017 mulai ada bangunan fisik ini. Jadi tujuan dari rumah apung ini selain untuk kegiatan wisatawan, yakni para angler mancing di sini, masyarakat konservasi di bawah Yayasan Bakti Alam Sendang Biru telah merestorasi terumbu karang yang ada di bawah dasar laut ini. Dari kedalaman kurang lebih sekitar 25 sampai 30 meter. Di sini tertanam beberapa terumbu karang dari fragmen-fragmen dan juga ada fish apartemen.
Serang Beach, Blitar, is located on the southern coast, facing directly to Indian Ocean. Serang Beach is also a place for turtle to lay their eggs. Therefore, on this beach, turtle conservation was established as a form of public concern for the preservation of turtles. Serang konservasi ini tuh sejak tahun berapa sih Pak? Kalau nggak salah 2019. Ini Mbak jenis-jenisnya yang di sini. Yang ada di sini berarti Yang ada di sini baru penyu sisik sama yang penyu hijau. Misalnya kalau biasanya kan telurnya di pesisir di pinggir pantai. Habis itu kita ambil, lalu kita kasih di konservasi ini, inkubasi. Kalau di sini kan sudah menetas. Oh, sudah Dari telur menetas. kita Dari taruh telur, di inkubasi, inkubasi. habis itu kita pindah ke sini. This adds to the attractiveness of Serang Beach because in certain months, visitors can participate in the process of releasing those hatchlings into the sea. Harmony of Life, Blekok Village. This is home from thousands of blekok birds and various other types of water birds. Ini merupakan area mangrove sebesar 29 hektar. 29 hektar. Iya. Jadi ada posisi 2 di timur dan barat. Dulunya itu masyarakat di sini, ini memang benar-benar kampung pengrajin kayu dan kerang. Bukan karena ada wisata terus ada pengrajin, itu bukan. Dari potensi itu, terus ada potensi mangrove juga nih di sini. Ada ribuan burung air di sini. Jadi kita kolaborasikan, akhirnya kita bentuk sebuah ekowisata. Kayak gitu. In addition to the indulging nature, we will also be invited to preserve the environment by maintaining, protecting, and loving the nature. Ini adalah penangkaran blekok, di mana kami juga melakukan konservasi burung air di sini. Ada 11 jenis burung air. Ya, di sini salah satu jenisnya itu ada yang namanya blekok sawah. Nah, kenapa kampung ini dinamakan Kampung Blekok? Nah, salah satunya dari blekok sawah itu tadi. Ya. East Java also has underwater tourism spots which are no less awesome. One of which is Bangsering Underwater, a natural tourism area based on coral reef conservation. Nelayan itu sudah mulai ramah tentang lingkungan. Mulai dari ngebom ikan, pemotas ikan, pengambil terumbu karang, pendongkel karang. Jadi semuanya yang dilakukan oleh nelayan di sini adalah semuanya perusak, gitu loh Mbak. Nah, tapi waktu tahun 2008 kita mencoba untuk bagaimana perubah mindset mereka. Kita mengajak kepada pengunjung itu tidak hanya sekedar menikmati bawah lautnya, tapi bagaimana juga edukasinya. Edukasi tentang konservasi, tentang penanaman terumbu karang, tentang biota-biota laut dan beberapa
tentang konservasi dan edukasi yang lain lah gitu. Bangsering underwater is perfectly enjoyable for snorkeling or diving. Various beautiful coral reefs and marine biota will be an exotic spectacle. Diving into the sea gives you experiences that will discover more about yourself. Pariwisata ini tetap berjalan, tapi dengan konsep pariwisata berbasis konservasi. Jadi pariwisata ini adalah bonus bahwa kita itu merawat konservasi. Kita peduli tentang alam, maka pariwisata ini akan bonus kepada kita. Jadi filosofi kita selama ini menjaga alam, maka alam memberi kita lebih. Kan seperti itu. East Java ecotourism is not only about amazing exotic tourism, but also efforts to empower natural resources and the potential of local communities, and to proceed towards the education of tourists about the importance of caring for nature and make it remains sustainable.